guys, oh. So, yun, oh. Taga-asa ka, bay? Dinhi lang, dinhi. Lagi budot. Oh, guys, oh. Mindanao guys, Mindanao. Lutong kahoy yan. Kahoy. Lutong manok. Adobo. Luto sa kahoy, oh. Giluto sa kahoy ba? Lami. Ah. Ayaw. Lami. Buhay probinsya na eh. Muna eh, buhay probinsya. Diba? Oh, buhay probinsya. Sa kahoy lang sa punong mangga, oh. Luto. Yan, oh. May lutoan, oh. Guys, kain na talaga to guys, kain. Sarap. Sama ng kusinero na mga si maglakaw-lakaw. So, hindi ko lang maluto, bay. Ha? Ano lang yan, bay? Ano yan? Pang di lang pang render yan, bay, pang restaurant, bay. Oh. Tapos mayroon pa, oh, malaki na. Yan, sunod na naman yan. Malaki na yan, ikaw ang sunod ha. Yan. Ito, malalaki na rin to, oh. Marami, oh, malalaki na, oh. Sumusunod to, oh. Sarap, sarap ihalang-halang to, oh. Ito, may nilalagay na sili, oh. Nilalagay ng sili. Hindi ko alam kung papapakain to, kung sili guys, oh. Yun, oh. Oh. Aba. Oh. Halang-halang eh. Halang-halang. Yun, oh, pinatuyong adobo ba ya? Lag-lag to. Pilay. Oh. Sarap. Kusinero. Takpan natin. Ah, naka na. Mga ilang minutes? Mamaya. Mamaya lang daw. Mga 20 minutes. Oh, 20 minutes. Tapos na. Ayos. Thank you for watching, guys.